أي شيخ إجرا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إن شاء الله برنوا تفسيرا كان سورة آل عمران، آية إبا في سدت تمي تقرأ يقال آية إبا سدت تمي الرتي ولا يحسبن الذين يبخلون والرين دوين أومن سن هيادني بما آتاهم الله من فضله رزق إسارة والربين إساني خن والردو إن أومني أوركة سن هو خير لهم والنسن إساني غاري تويادين رزق سن بل هو شر لهم إساني فما رأوا مالف جنان سيطوقون ما بخلوا به وان أوركة سني إيه أكا جو إتي اتخايمو تان اتمرميتي والنسن جيتشون يوم القيامة قويا قيامة akka calleetti isa san kaayamuu ta'an jechaadha. Itti maramee booda isa nyaachuu ta'a jechuudha. Walillaahi miiraasu samaawaati wal ardii qabeenyi samii torbanii fi lafaatis kan isaati. Wanni hundinuu booda gara isaati deebiti jechuudha. Wallaahu bimaa ta'amaluuna khabiiri jedhiga. Rabbi waan isin hojjettan keessa beekaadha. Jee laqad sami'a Allahu jee siisii dhugumatti rabbiin dhagaye qawla alladhiina qaaluu jecha warreen je'anii san dhagayee jira. Inna allaha faqiirun rabbiin hiyyeeysa ونحن أغنياء جتشو نوت صوري نوت دريجي دا ورجان سن dhagayee jira jara yahudotaa akkas jaansan jechaadha. Gurguddoo yahudotaati abbaan bakrii radiyallahu anhu rabbi sarraa jaallatu mana madrasaa mana barumsa isaaniititti ergamaan deemaa da'waa godhaa jennaan itti dhaqee jechuudha. Yahudaa banii qaynuqaa'imu maali? Akkasitti isaan keessaa Fanahaas bin Caazuuraa namticha jedhamu tokko fa'a. Yaa Fanahaas maa atii kun nama waa beeku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa akka ta'e ni beeyta. Kitaaba irrattis dubbiftee beeyta amanii. Rabbitti amanii jedhee gorse jechuun da'waatti godhe yeroo kana gartee maa isin ifiifuu waaqridullaha qardan hasanan rabbiif liqee isaa liqii gaarii jettanii himutti hin jirtanii yokka isin jettan san ka ta'u ta'e rabbiin ifiifuu ijje isaa nuutu dureeyyiidha. Liqii gaafataafii jirtanii jedhiga abbaan bakrii hoggusuma takka akka guyyaa sanitti aareen beekuu khabaratti gadhiise yan. Sani rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata qura'aanaa buuse jechuudha. لقد سمع الله يجون والله دقمت ربين دقي قول الذين قالوا جيتش ورين جانيسا دقي جرا إن الله فقير ربين هيسا ونحن أغنياء جيتش نوت دريجيدا جان جيتش مغرتغا جيتش فكتا كسي ورجان سنلي دقي جرا سنكتب ما قالوا جي ربي سبحانه وتعالى waan isaan je'an san jecha fokkataa isaan je'an san ni galmeessinaafi jedhe walirra keenyaafi jechumma tiksineetiifi guyyaa qiyaamaatti as baafna jechaadha. Malaayikota keenya ajanyaadhan malaa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورق الميس جريتشما أكا الميسن أجنيتي وقتلهم الأنبياء نبيوت أجيسو سانيس ثاني سنيس قرتي غاني قلميسنا في ولي رخينيا في بغير حق ججونا كماله نبيوتا قاف درا أبوتي نساني در نبيوتا في توساني سنيس
akkasumatti walirra keenyee fi guyyaa qiyaamaatti as baafne wanaquulu jechuun ni jennaani duuquu dhandhamaa jennaani yaa عذاب الحريق adaba akkaan nama gubusan dhandhamaa jennaan jechaadha. Boodatti qabamuu ta'an jechuu waan amma jedhan kana kanatti lafan dabartuuf jechaadha. Zaalika jechuun sunimma yuqaalu lahum isaanii ni ja'ama jee yeroo kanamma. Zaalika bimaa qaddamat aydiikum. Azaabni hamaan kun isin mudatuun hayyee adaba gartee gaa akkaan nama laaleessu kana dhandhamaa wanni isiniin jennuuf. ذلك بما قدمت أيديكم وأنا أركي خيسان دبر فتي في عذاب نخنس مدة جأمانيا وأن الله ليس بظلام الله نني سما سنتاني بظلام جتشون بذي ظلم إسمير مثل العبيد يجون قبرو تساخمير انتاني ربي نسيتشارا إيقا هجمار كخيساني تبدي تيساني في اتشارا عذاب نكانت نمقو خنس مدتوني rabbiin isin miidheetii miti rabbiin gabroota isaan miidhuu warra badii hojjete badii isaaniitiif ni qaba. Kaniifuu wooma harki keessan sun dabarfatteef jecha kun isin mudatee jennaan yaa. Alladhiina qaaluu isaan sun warreen je'an himmaasis eenyu faan laqad sami'a Allahu qawla alladhiina qaaluu jedhe laajjettimma. Alladhiina qaaluu humul ladhiina qaaluu isaan sun warra je'ani jechaadha. وري إن الله فقير ونحن أغنياء جانسون إن الله أعيد إلينا ربي إنقر خين يقرتيق أجج دبرسي يوكي عهد إلينا جيتشو ربنا الدين الرافدتي ألا نؤمن أمنوا أبو لرسول جيتشو نرقمات كل أمنوا أبو حتى يأتينا جيتشو ننقر الدفتي بقربان جيتشو صدقات تأكله النار إبدي سنياتون جيتشو أما خنا ونفدتني في اسمالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيجا يرو ثاني خنا ندري في وانتوني أدادا هندنوه نما صدق أتما بوجونيس غرتي غمان ترني هيرا تما ورانا في رما بكا شريان اتباسا جتسني بامت ملي إبدي اتبو قبون سن أبتي يرتلام سنفوم ددار أفجي چاورا كنيچون ثاني حتى يأتي أنا أنقر الدفوت رجمان ثم بقربان إنجتشون صدقاء تأكله النار إبدي إسا نياتو سنين أنقر الدفوت تيتشارا شريعاتنا خيسا خني أكن جرني بيخنم أيه قل جتشون جيني سان سنين قد جاءكم لقمتي سنت دفه رسول جتشون ارقمتوني دفه من قبلي ناندراس ارقمتوني سنت دفه جرا بالبينات جتشون ملتولي أداداتي فيه وبالذي قلتم إسا جتن كناني سنين دفجرا صدقاء بالدنيا تخيتن سلام وبالذي قلتم جتشوني أي قربانة تأكله النار صدقاء بالدنيا تو إسا جتن كناني سنين دفجرا دور فلما قتلتموهم آدوا مالي فجفتن إن كنتم صادقين يو خدوغا دبتن تاتنا ملا ربين أهدين الراقبه ergamaa tokko hanga sadaqaa ibiddi nyaattuun dhudhufutti akkana mannee je'eeti haddii nurraa qabee jira gara keenyatti ajaja akkasii dabarsee jira jechuu san keessatti yoo dhugaa dubbattan taatan duuba maaliif ajjeeftanaame ergamtoota sayyaa warri keeysan maaliif gartee gaana biyyoota san ergamtoota san maaliif gatan jechu jadha gaafasiis waatti hojjechaan jirtanii dhaabarisin har'aas akkasumatti waan gartee gaa ittiin diddan lafa kaajattan malee sadaqaa ibiddi nyaattuuni isinitti dhufe ergamoonni maaliif ajjeeftanii duubatti amanuu dhiiftanaame fa'in kadhabuuka yoo kana jetteeni si kijibsiisan faqad kudhiba jechuu rusuluun abshir umaatii mitanaa jecha wani takkailleen si keessan dhufin faqad kudhiba rusuluun dhugumatti ergamtoonni kijibsiifamee ture min qablika jechuun siin duras kijibsiisuun si qofaa irraan hin baane kijibsiifamuun gartee gaa si qofaa mee ergamtootuma hundayaa jaa'uu jechuun ni dhufan isaan sun ergamtoonni sun bilbayyinaatiin ayyee mallattoolee garaagaraatii fi ayyee wazzubuur jechuun kitaabban gorsaatii fi wal kitaabil muniir
kitaaba haqaa fi gartee gaadhara adda ibsu saniinis jechaadha. Kitaaba guddaa shari'aa waa'ee shari'aadhaa keessatti jiru halaalii fi haraam ibsu ka dhugaa fi dharadda namaa baasu eegaa saniinis jechaadha. Ergamtoota kana hundaan dhufe kijibsiisanii jiran sunis kijibsiifamee jechuudha. Ayatoonni kanaa kun tasliyaa jedhaniin wal dhufaniif. Tasliyaa jechuun ergamaa jajjabeessuu jechuudha. Obsisiisuu akka inni obsu godhuu jechuudha. Kuni kijibsiifamuun si qofarraan hin baane ergamtoota siin dura kutan hedduu muujizaa adda addaa mallattoolee garaagaraatii fi kitaabban gurguddaa gorsaa akkasumas kitaabban gurguddaa halaalii fi haraam ibsu kana jechuudha. Ka dhugaa fi dharadda baasu ka ahkaamota garaagaraa lafa kaayu kanaanis warratti dhufan san isaan sunis kijibsiifamanii jirayyaa. Kullu nafsin jechuun kullu nafsin manfuusatiin jaan hundummaan lubbuu uumamteetu dhaa'iqatul mawti du'a dhandhamtuudha lubbuun uumamtee hundinuu. Du'a dhandhamtu namuunuma du'a akkanatti naftuuf jechaadha. وإنما توفون أجوركم ثواب خيسا من دا خيسا كان قوتو خفلمتن قوتو خنمتن يوم القيامة يوم القيامة يتشارا أسرتي متيجو أسرتي أنكي توكو يو إسني خنم اللي قوتو غلط قلفمتن يوم القيامة سنقفا فمن زحزح يجو نمني فقي فمي عن النار يجوني بالدجان نمر فقي فمي وأدخل الجنة جرم خجنة سين سفمي فقد فاز يجون رقمت ملكاوين نسويا ملكين بريتون كنوتنا لام بالدجان نمر فقي فمني جنة سين سفمو لما وما الحياة الدنيا جرون الدنيا لا توانتاني إلا متاع الغرور جيشون كأنني دقوم ليتشارا أنني نما قوم ستو مالي وان براتي متي سيديفتيس براديم تفا يوكي سيديسي براديم isummaan turtu jechuun qananii qananii daguuti ta'isee keessaatu yoo qananii nama gawwoomsitu san jechaadha. Katana jala kutee gawwoome kuni boodattuma sheena'uu jira jechaadha. Latubla'uunna jechuun wallaahi ni qoratamtu fi amwaalikum qabeenya keessan keessattii fi wa'anfusikum lubbuu teessan keessattis ni qoratamtu jechaadha. Rabbiin isin qoratu jira jechu. Qabeenya isinii kenne faa isinirraa fudhate qabeenyuma isinii kenne kana faa isin duraa irrise ilmaanuma faa isin duraa fudhate waan adda addaati nama isin jaalattan faa isin duraa ajjeese wala tasma'unna wallaahi dhaga'uuf jirta min alladhiina utul kitaabaa warreen kitaaba kennaman sanirraa min qablikum yaa isiniin dura warra kitaaba kennaman yahudotaa fi nasaarota sanirraa dhaga'uuf teeysan ومن الذين أشركوا warreen rabbitti waa sharraksiibsan mushriktoota arabaa sanirraa dhaga'uu teeysanii adan kasiiran arraba hedduu dhaga'uu teeysan hundinuu isin arrabsu jechaadha. وإن تصبروا جتشو يو أبسطني وتتقوا رب صداتن فإن ذلك من عزم الأمور أبسني رب صداتون سن hujiilee jajjaboorraa jechuun wantoota ciccimoorraa jechaadha. Sawaabni isaa guddaadha jechuu warra malaa. Fa'inna dhaalika min azmil umuur jechuun wantoota ciccimoorraa jechuun kun ammoo hojii ajaa'ibaati hojiilee ciccimoo sanirraa jechaadha. Saniifuu gaa addunyaa tana keessa yeroo jirtan mokkora addaa isin mudata jedhama. Qabeenya keessaniinis lubbuu teessaniinis baha karaa rabbiitiif qabsaawaa isiniin ja'a diin rabbiitiif qabsaawaa jaagaamma kanumaan waliin ammaasees uummattoota isiniin dura kitaaba kenname mushriktoota irraayis arraba hedduu rakkina garagaraa isinirra ga'uu jira itti obsitanii rabbi sodaannaan ammoo kuni waan cimaa gartee murannoo gaafatan sanirraaye ربي برتي وان قدو أرقتو تيسن جيشو وكستي وإذا أخذ الله واذكر جيشو مهمي دبر
يادد أيها الرسول الكريم يا إرجما خبجما جد ربين أما إذا خذ الله قاف ربين قبسا هيا رافضت ميثاق الذين أوتوا الكتاب عادي ورين كتاب خن مني خنا قاف ربين الراك أبتي رافود إيجتشما عادي نقتي جرى ربين كتابا ثاني خيست لتبجننه للناس والله كتاب خنا قرتيغا أكا إبستان للناس يجون نموتاف كتاب قرتيغا إسني خن خنا أكا إبستان إبستان مليكا إف نيتشارا ولا تكتمونه جتشوني سندوكسيناتي أيه كإبستان جد ربنا دي الرخاء يجارا فنبذوه جتشون كتابا سني دربان جري وراء ظهورهم يددوب سانيتي دربانيتي أكوان انقريتا كور أيا واشتروا بي جتشون بكا ساموني فلتن ثمنا قليلا جتشون مالك الدنيا تكاخنا فلتن جتشون ما أنكو مبيلي لجي وانجر تنفا فلتني فالمجال خطان جتشارا anu arkanii anu dhaga'anii faa wooma kana jala dabran jechummaa jedha fabii isa jechuun waa fokkate maa yashtaruuna wanni isaan bitatan sun jechaadha wanni isaan filatan sun maallaqni addunyaa xiqqaan isaan jala kutan sun waa fokkate jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amma rabbiin ummatoota kitaaba kennaman aaddiirraa qabee jira jechummaa kitaaba rabbii kana kitaaba rabbiin isaanii kenne kana akka himan ummatatti laamu ummataaf akka ibsan hayyee odoon dhoksinee ibsan hayyee ibsuu qabdan jedhee rabbiin aaddiirraa qabnaani achumaan isiisan gartee gara duubaatti darbanamma duuba dubbee isaaniitti darbatan aaddii rabbiin irraa qabe san jechaadha itti hojjetuu dhiisan jechu laa taxsabanna jechuun iyyaadiin أيها الرسول يجو يا إرجما جئ ربين الذين يفرحون يجو ورين جمدا كان أمة يهود تاخ جمدا كان بما أتوا همتو وجتني تجمد اللام همتو وجتني جيران خانت تجمدوا ويحبون يجو خجالة جيتشارا أن يحمدوا فارف مجالة مه بما لم يفعلوا يجو خير وجتني نتوبوتي كتاباتي ور كتاباتي وانقاري ملئ waan hamtuun hojjannu jedhaniitimma jedha hamtuu hojjetan kanatti imma gartee gammadu jechu shira diinal islaam irratti xaxan kana gartaa kanatti gammadu waan ammoo gartee gaa hin hojjetin saniin faarfamuu fedhu jechumma akka nama kitaaba himuufa akka nama gartee gammaan tana kitaaba kanaa itti hojjetu jiruufa akkasitti faarfamuu fedhu jechaadha. فلا تحسبنهم إسان جادنة أيها الرسول الكريم يا إرجما خوجما بمفازة جتشوني بكا غرتيغا نغاتي تاني أرغتني أيه نبهني جادين جتشارا من العذاب يجوني عذاب جهنم سندراني بهني جادي جتشارا بمفازة جتشوني نبهني بكت بهني أرغتني من العذاب يجون عذاب جهنم سندرا بكت بان أرغتني إيادني ولهم جتشون ثاني تا عذاب أليم جتشون أدبني لا ليسان ثاني تا الأجمع نعم أما قرتي يهود تسنيتيتو شري سلا وجة كان خنت جمد لهم دي بأني مه خير وجتين قرتي أكنم وجتي فاي فكيسني خيري هنوجتين فارفمو جالة لام وان هنوجتين إفكرتي فارفمو جالتون عمل ثاني تيجارا ولله يجو رب ما في ملك السماوات والأرض جرم ربين موتما سمي تربني في لفاخ ربي تيجارا موتما اسماتي تكبابر والله على كل شيء قدير ربين وان درته دنديادا mootummaan samii torbanii fi khalafaa kasaati mootummaa isaa keessa ta'anii kana godhatuma jirri. Egaa walahum azaabun aliim jeebara adabni laalee isaaniif qophaa'ee jira jechaadha. Maali wallaahu alaa kulli shayin qadiir rabbii waan hundarrattuu dandayaadha. Isaan azabuu saniis ni danda'a jechu. Gar tokkollee dhaqan isaan rabbi duraan ba'an jecha moonni qaba. Warri akkasii kun warri odoo beekuu gara malee deemu kun jechuudha gaamma. Maashaa Allah.
darsiin teenya taarraan tana fakkaatti. Warra waan barateen fayyadamu Rabbi nu haa godhu. Warra gartee waan hamtuu hojjetee hamtuu saniin faarfamuu fedhu odoo hin taane kheyrii warra hojjetu Rabbi nu haa godhu. Gaarii hojjetullee warra nama agarsiifatoo miti. Rabbumaaf jecha hojjetu Rabbi nu haa godhu. Darsii teenya barnoota keenya barnoota barakaa.